Awurade Nyankopɔn hyira yɛn nyinaa na anyi anɔpa yi nso nyame wɔ nsɛm bebree a wɔde ma yɛn na message of the day nose mask no yɛanka sɛ yɛhyɛ a yɛde bɛto yɛabɔdwe ase o ɛne yɛnka sɛ nka wontɔ nyɛ hwee yɛde hyɛ yɛhwene ne yɛano yɛareɛ no a yɛka ne saa no ɛwɔ hɔ sɛ ɛnku wo nnua bi anaa ɛnya wo nnua bi a wonhu sɛ wɔ hɔ nti hwɛ ne yie paa sɛ wei na hyɛ wo hona no a onipa ne wɔ bi koraa na ɔne wo gyina hɔ a wonnya because ɔno wɔkasa a ɛbɛgu na yinim aka bigini ne yɛyɛ ɔman no yɛtumi hyɛeɛ a ka ansprɛde bebree saa onipa ne wɔ bi ne ɔne wo gyina hɔ koraa na hyɛ no nko ara deɛ a ɔkasa a ɛmma wate aseɛ nti yɛnhyɛ no nso anɔpa yi deɛ me ne wo kasa afa ho a ɛyɛ kwan a Satan fa so ɛtwe nhyira firi yɛn nsam na yɛntumi hu Onyankopɔn animuonyam nanso saa kwan no nipa mfa n'ani nkɔɔ so na nipa mfa n'adwene nso so nsii so amen na deɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ ɛnnɛ saa asɛm wei ɛnya tɔ ɛbɛduru wo nkyɛn pɛ a hyɛseɛ na hwehwɛ saa asomdwoe nnati no na wobɛto no ka amen adeɛ a Satan ama nyame ma ɛwɔ asase so nyinaa tɔ ba ha ɛne mpapaa mu ɛne kwan a yɛfa so sɛe nipa adwene ne nipa akoma eti baabiaa asomdwoe ni no nyame nhyira baako koraa ntimi ma hɔ ɛno na wɔde awura ansɔre mu na wɔde awura abusua mu na wɔde awura awareɛ mu na wɔde awura ekuo ahodoɔ ne nnwuma ahodoɔ nyinaa mu efi a yɛtim ne borɔno a yɛte so deɛ eti a wɔman ntimi nkɔ so anka yɛ man wei deɛ aka biribi a ehia yɛn nanso saa bi akoyɛ na ɛnni ɔman ne mu nti ɔman ne ntimi mfa no ntoma pa mfra amen sesei wohwɛ wo ankasa w'abrabɔ mu a wo ne wo kunu koraa ne wo ma a mote fie no koraa asomdwoe nni fie hɔ eti nya deɛ a saa fie no nhyira biara bɛtumi aba hɔ ana hwɛ kwan a wo ne wo nuanom so mo asetena ne mo ntɛm teɛ eti nhyira bi a mafie hɔ bio eti fie biara nkabom ne biako yɛ ni nyame nhyɛ nhyira wɔ hɔ na emom no ɛyɛ wohia ɛna ɛwɔ saa fie no wobɛhu sɛ yɛate kuo bi na wo nipa na yɛte kuo no aka wɔn ho abom wobɛhu sɛ ekuo no ɔmo te ya na ekuo no nyini deɛ wɔn yɛ bia na ɛyɛ ɛnkyɛ wobɛhu sɛ baako ada ne ho dua buroni na wawuram na wahyɛ aseɛ de confusion wura kuo nim ɛnkyɛ wobɛhu sɛ kuo no ayɛ deɛ bɛn na agu because saa de ɔde confusion bɛba saa kuo nim no saa kuo nim no nyame nhyɛ nhyira wɔ hɔ bio eti sɛ wɔ nipa bi a wowɔ asase so no adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ ma nhyira ɛba baabi a wowɔ ɛyɛ obi a wɔka nipa bom na wɔpɛ asomdwoe kasa wɔpɛ asomdwoe eti sɛ wo ne wo yere sɛ asomdwoe ni mu ntam a wɔwuo basabasa na ɛba sɛ asomdwoe ni hɔ a wɔhia ne ahokyerɛ ɛna ɛba saa fie hɔ agapɔ nka sɛ deɛ yɛaka bom mmienu ayɛ ne baako bisa biribi wɔ me hɔ a ana mɛyɛ nti na wotumi fa wo yere akyi kɔfa wɔ baa foforɔ pa
asomdwe ma fie ho bio eti firi saa da no nyame nhyira wo fie ho da ti ahokyere nko a enkwada o ma wawo mu nyina be ye basabasa wo maso be ye din wo ka sembia emfa bio because nyame yina ne nhyira na ye de yen afiri ho na ba bia nyame yi nhyira afiri no enome take place eti se wo fie na woni wuku ne wo yire ntem asomdwe wo ho ne wo ma na mutimi hia na mudi nkomo na mo sere a se fie ho no e ho na nyame hye ede ben ne nhyira eti ba bia wo be se confusion asase bia no wo be se wo hawo enkoso ne mpuntu ntimi enya dwuma wo ho bio kaka amen oha oya so wa se wo pese enhyira ba wo fie a the secret ana me kyerɛ wo no ne firi sabre no wo be se wo fie nyina be enhyira wo so nsuo ma na yenhyira wo num nsuo na yenhyira wo didi na yenhyira wo da na yenhyira wo sɔre na yenhyira wo kwa na yenhyira wo ba na yenhyira wo kasa na yenhyira adie pia ete fie na wotim na nsa se atorosam ba ko ba mama mo ho no montem ete se wo ne wo ba ana wo yire ana wo kunu ana wo mat fie ana be makura wo be ware no se wo de atorosam sha se pa afiri ho enko bio wasan hyira no dadaada wagu hyira na e ba ware anim no eti na na aware eti me nya successful bre no aware nyina ye basa no because wonne wo ba ne dae ana obegyina nyame anim ana yagu ne ve ana wo kan tam se me hu ne ho da afa na me behu nanim eti sanhyira na wahye na waliem no afiri ho da eti mo wale wi a mo be sofa wasase ne so wodi be hye baifo nye baifo bia na eye wo baifo bia nyawo na emmom no atorosam na wodi wura wale anim no nna nyame yi ni nhyira ne ye de yen efiri ho ana nnome be ye de yen e be hye ho eti mpasomdue empenhyira wo ba bi asomdue nya de yen eni ti se wo ye nnua na wo mpasomdue wa busua mu ahweye menanse be ye bosome mienu ni menua bi wo firifie 25 years ana 23 years maya menua bi na nam no so a ekofo asa problem ni nyina matimi awura menua ni mu nyina no mu nyina kasa atimi aye ma menua na ofirifie over 25 years no ene wa ba fie amen o goma Kristo me ma me ka sem bi wo se yaw na yaw emri bi a wo yale ye 1996 se mehwe ma wu ya nka ma hwera de kese na minim se wo ya busua ni ti na ade ba ko ma hunu won ho no se wo penka bom amen na watime ma wunua no mu nyina na wantwi nyina se wo mu nyina ka won ho bom ama obi a ba fie a de ameka cho no se mewu a mensu na de wo esese wo ye no eno anu aye amen ready shira papa na so wo de wonya sofo bi ama na ka shira o se wunua ye bayifo nti wunua no ene uhuru no a na wo dwane ma me ka kira o se wudi nyame asem ne nhyehyɛ ye so a wo se ye betietie nyanyankyere ne awoso na so wotime nya de na ye no de bɔne ani ne beto nsa didi na so ye nya de me ka kira o se nyame hohom atie mu no se wo fa nyame asem yie na so wo so be nante nyame asem a de obonefo be ye bia wo bedi kunim amen de bese wa kwan mu no nyame pesi sinti na ye de yen esi ye no na wo de kire wo se wono de opese sinti na asi me na me ka kire wo ne eje fie a wotim se fie no han enipa wo ni wo omo wo fie ho no hwehwa somdue onuado e wo sa fie nim amen
ada na fie bi a metena mu bia me firi ho a emu nipa ba bi a mekọ bia na omudi machi ka amen Amen. eti me meti hoi wo ya me bone a na ma pa wo chewo wo a wo ya bone kwa na me pa wo chewo because me hwehwe de ben asomhwe me hwehwe wo nuado me hwehwe nkabom ti mimie ma no nka asem ma asem ne san hye mitirim bio mawie because me pe nkabom eda be wo hu sa de no wo hu sa me hwehwe sa de no amen Uhu sa de no. Uhu sa de no. E ya ba pa e wo. Se me penka bom. Me pa so medwie. Pa. Yes. Me sanya me se bo ma bia betre ye nyina ye. Amen. Bomba Kristo. Me sra sa de no honhom na ma wate. Enka bom ye, onuado ye. Mpanifo se dua a eben na etwie. Se wo bi ho twi wan kyerɛ sɛ wɔyɛ otamfo da. Mfa nhyɛ wadwene se nipa wei waka asɛm bi wayɛ sɛ nti ɔtan. No. Die na sɛ si saa brɛ na si ye. Na firi hɔ kɔ no hwehwɛ asumdwie no na ayɛ de bɛn na ti no. Amen. Bom. Ti ba bi nyame asumdwie wɔ no. Ba bi nka bom wɔ no. Ba bi onuadɔ wɔ no. Ɛhɔ na nyame ahyɛ nwosra. Kasa nwosra. Nwosra. And your spiritual anointing, your physical anointing. Sir. Ka amen. Amen. Na sa nwosra no so eba ade a eye ni eba ma nipa enne so aye de eso won na bebubu sa enne so ano na yiyi niam egugu wa batiri so na wode wo ho ayeye na beyi ni nyina firi ono wa aye de ben na wa de wo ho. Amen. Bom. Eti nansam na eba no eye spiritual anointing na eba bebubu nkonnua na yi ne so a Jesus. Eti wo ha woni be ma na mo a wo no oba na mo di no kure ma no se no kure hyase eye djuma wo mo ntam a na wodo no eye djuma wo bu se ade bi a wo do nsa beso mu no na ayeye. Amen. Bom. Emu nipa wo ne nam na nimutia enka unua no ho asemoni bi ada obi kure ka wo se oh me nua da bi menyi ni se ete sa fa che no nipa bi solitia me e wo ba bia na me wona blem mia me nkrofo da me hia wom mo sa me hono ma mo magina ho nipa mienu na me ka che wom se boni bi amaye bi wom fa nche me obi wom na wom be ka asem to me so no na me wo hosa na ofa me se papa ye mumu na ya wo boni e se e pa o chewo na nya wo ana se se wo pa ye chewo na sa chewo na wo pa ye no wasusu jansra magu ye so pa ye ho yira ye nti sreman eche wo dan wojimi for what? Amen. Yesu Kristo ni yesi wojimi ni yesi wo dwan kai ba wontimi nwane na so ogwa ma no ono na tumi ni nyina ebe ye ne dia. Amen. Bom. Chano pa sama meka kire won se efie bi a wotim se ye dwuma awowom se ye busua awowom se ye asafo awowom se ye woman na awowom ba bi a wo bia no hwehwe wonuado ne asomdwe ye ben e wo ho. Ka amen. Amen. Psalm 113 wose anuan mu biako ye mu nhira eti se biako ye ne ba ne nhira na aye de aba obi wo ha ne nua koto amane hunu mu a na ye ne sha obi so ani nua asamoto na ye ne de asamoto wu ni aye wo de na woni me se wo so bi betimi ato me ka che wo sa asamoto wu nua ma ne nya wo de wate emfa ho ne ne wa ye srema no di mano jeso amen.
Emma wouldn't yet be a wire, Emma, when an intermediate day, and tita. So when you couldn't tell my muscle, and you change ye dear, and inch I will fear hodder. Well, my old woman, by no mere. I had to say, you wouldn't come up, now one in a reda, or by monsieur. Oh, Spencer, I echo formal, a padano. Nen yakumapa and I know about a DCNT, a parana bawono, or how. But I was say, Yama Yanin war, Yang Yawari and Yadi Union. Na ebeyen shira na ayehan sa na Paul kan eti se anigye wo ho na koma pa wo ho a oba na wo ne be ma no be wo no obeyen shira na wa ye de wa bright wo wo akwada na wutimi pa kwala na sam kwala no hu akwala na hu say yes me bani bitimi wa hu akwala kwa no obi jansa no opam no me wo ba ye fi ho na me na me mai ye go ho na ye sere ebomu a ebe ka se obi ni nayi me ba young boy no wudi aduane be si ho na obedi dia na watwam baako na ma hu plan no me sa ko na twam wo be pese media manaka bi ne wo befa na ye nyina ya boss hehe ne ya pe be atena masomdwe mra fi a wo ye de wom na ho na nyame hyede ben inshira wase hwe ya eye ne fa eye ne se anuanum bom tena faako entity munim sir baabi o kra wo kwa nyontomfo ya to nyom ne kra no we beto nyom a na keyboard no kra wo bo no kra no wono tan de wo beto nyom nti wono to nyom na wono so de nenam baabi oh asampa na me ka kire nipa kakra bi na eto nyom ho no wo tan wo mo ho na beye de na nyame no nyam mpagya na ye be pagya no no enhyira sefata gwonwontuo no yen ya yetim ne yensa ayede aka because as I nyom tuo no etimi de ne mapa ebra safo no na nyame asem no so etimi de ne pa eye de be ebra safo no amen nanso yen de tebia eye Satan da ye sa de no eti mawani na ho entisa wonya sumdue ma wo kra da na nhyira pa ye fa ni nhyira de woni ne ntem kwan awa uhunu a wo se bi eni tronkyere be ma wo be ware wa na oba wo ware no eni tronkyere wo yire a wate sika ye ne ho ade emma wo bi ma ye third person me hye wo wawarem se wo bi obeba wawarem ne wa hye ase ena wo yire de ena se bi ahunu se wo ye demon oba be saya ware no obegu aware no na emom de obeba sa bibi se wo ne wo yire ntem obeka oh menua emma ne de awurade se wo mo ye mlenti yenye de yemfa won sa tinya botere ma no no ono o onyankopon bom na de wo ba be separate de wo se de maka bom no wo mo tetim no wanka me ho eti wo ba bi a wo koje wo be ma bi kunu bia no wo ba hye mfimfiri abe separate aware no wa wiye aya asam kase wonte ya na de wate amen hye eye fa a eye ne se anuanum bom etena faako na etese epampamu nwopa a esane gu abogesem etese apampamu nwopa nwosra na esane egu abogesem na enwo no sane a na egu so a se nyame nwo sane gu so se ekem wonne so nyina ya de afri ho amen eti wo komu ba ya de bejo amen nti na me hye nyame nwo sra se emegu tiri so amen oh receive it I receive it enwo sra ne megu tiri so amen ne meyi ne so bi a eso Jesus wo jesu awurade nya ne sanfa ma amen boom wo dia wo ofie tena se nyame ba wo ofie na se wo ne wo yire ene wo ma amu ofie montam eye kama
ɛyɛ ahwɛ deɛ mo bɛ aduane koraa mo bɛyɛ koraa nyɛ dɛ koraa mo di ɛyɛ dɛ nanso asomdwie ni hɔ a nkwan na yere bɛyɛ koraa te sɛ deɛ koraa wɔ sɛ te sɛ deɛ ɔyɛ deɛ hwɛ nkwan bi a wɔyɛ si hɔ kasa wɔyere abɔ mmɔden a yiyi ebi akɔ adan no koraa ne mu nyɛ ana ɔsɛ wɔkeka nneɛma bi abom na wayɛ nkwan kakra na bɛma ohun ya asomdwie ni fie hɔ nti wɔsɛ nkwan ne nyɛ dɛ ka amen nanso sɛ asomdwie wɔ hɔ a me wɔyɛ nkwan ne nyɛ dɛ metumi ka ɛsɛ ne deɛ na ɛte sɛ duro ɛso na madi ne saa o gye so amen ana anyɛ saa me na metumi mia no aduane ewia na mamɛn yɛde aduane ne si hɔ a na mamɛn force ɛti sɛ asomdwie ne fie hɔ a ana yɛno aduane wie ne ma ani ankadeɛ ne bɛsi ka amen ɛsɛ asomdwie ɔwɔ fie ne ti no meka sɛ mamɛn a wɔn yɛ no aduane saa mɛ sɛ na mamɛn yɛ force gye so amen ɛna awurade ma asomdwie mmra wo fie wate Amen. awurade ma nka bɔ mu mmra wo fie abusua na wo mu no awurade ma nka bɔ mu mmra busua ni mu Amen. ka amen kɛseɛ paa Amen. asafo yɛ wɔ mu yi awurade ma nka bɔ mu mmra asafo yi mu Amen. anuadɔ mmra asafo yi mu Amen. ɛnka sɛ wo nua bi atia wo naa so da ɛnwe bɔne ma ne da ɛne ne nka mom wate na ɛhɔ na onyankopɔn hyɛ ngo ɛngosra no eti wɔhwɛ baabi asomdwie wɔ a na wɔde ne ngo no abɛgu saa abusua n'atifi na ɛsɔne gu abusua nim eti abusua bi wɔ hɔ a ayie ba wobɛwo sɛ ne nua wei ne wɔfa so wei ne wɔn nyina ba wobɛwo sɛ wɔabɛpaka wɔn sɛ wobɛdu baabi ne wɔn nyina didi bom saa abusua no wɔhia mmam wɔwuo basabasa koraa nhyɛ da ama hɔ but abusua nka bɔ mu nim no tibia wobɛti mawu o makomatuo sɛsɛ yɛ me fie ɛnɛ wo fie deɛ asomdwie wɔ hɔ nti wɔwu apare wate Amen. o ka amen kɛseɛ paa Amen. ɛnɔpa yi megye bi sɛ asɛm no wote aseɛ Ti ase pa. ɛne wɔ biara nyɛ wantwi na sɛ wokɔ ne wawu da hɔ a ɛnyɛ wo dada Baby da. ɛno a megye di sɛ yɛn mpanimfoɔ a yɛkɔɔ yɛ yi obie ne hɔ a yɛduru samampɔm hɔ a n'ani gye yɛ Baby. yɛyɛ ma awerɛho kɛseɛ ne sɛ mesa nɔteɛ no a mede bɔɔ adaka no so na yɛ grass na abɔ Na gu n'anim. na afei deɛ n'anim nko a na yɛsa guo na yɛ awerɛho na yɛ ahomete nti wɔtan bebrebe sɛ wotan no na wokɔtoo no saa ɛdeɛn paa ana wogye afiri ne hɔ meka sɛm bi akyerɛ m heavy family nnipa a ɛbɛfa mu akɔ heaven dɔso Amen. because menim ne asɛm a meka wo momma nka bom wo nnua bi a sɔfoɔ bi aka kyɛ wo nnua sɛ wɔyɛ bayifo a wo so ka kyɛ ne sɛ sɔfoɔ no sɛ ɛyɛ wo nnua ne no nti wo mpa ho no Sir. me na meka kyerɛ wo momma yɛ nidi asɔfoɔ no akyi ɛnyɛ nkɔmhyɛhu ɛntete abusua no mu na saa ntete mu no ɛde wɔ hia ɛne ahokyerɛ ne wɔwuo ɛna ɛba abusua no mu Boom. Boom. asɛm wɔ mebɛduru ha na nyame de maa me sɛ menka wo message a wɔde maa me na ɛhyɛ ha yi ɔse daabi ka asɛm wɔ akyerɛ wɔ mo nnɛ because mahyɛ nhyira bi de ma mo ɛti saa nhyira no sɛ wo pirikyi wie a saa nhyira no ɛbɛyɛ asafo no dea Amen. ɛti na wo a woba asɔre biara no pampamu mu sra no wɔn nsa yɛ deɛ bɛn Aka. Amen. Boom. mo sra yɛ adwuma Jesus. wokɔ akɔhwehwɛ asomdwoeɛ wɔ wo fie Amen. obi a wafom wo bi afa kyɛ no na nɛ mete hɔ yi obi a wayɛ me bɔne mete sɛ wawu a mewura bɛho na ɛbɛyɛ me ya because me a megyina ha yi me nso mɛwu Sir. mɛwu deɛ tie biara sɛ woba na sɛ wobɛduru kwawu atibie na sɛ mesampa mu a
near the gross yasha me said, make watch a boy. What would you know have a how? Meaning is when you budget that. Ebia so na makabon ni bi cry den atia. Eti na me de obon ya cha wate. Amen. Also for me de cha me. So me de odi so acha wo Yesu timo. Boom. Second service na nsam no enwosra na no den. Second service no enwosra no anu den. Ensam no ane mu yemu Mumu. Inti anopa yi me sre wurade me ma wo se enwosra nti ensi wiye. Amen. Emma bibia ha wo enka se wuti fie wura ye se enka se wo bia ye obibi enka se ebia adwuma ewo mkro bi na me yi madi enka bida gudi guhunu adono na me ka kire wo se wo wu mpo eba sa nwosra nti obesan ho ayede ako. Amen. Boom. Se nipa nyina se wo mu ne wo mu nuanom ntam betete a wo de wo nu nuanom nka mo ho nya de. Amen. Se wo ba bia ye obone afa che no. Se wo nua bia ye obone afa che no. Se wo yira yade bi boni atia wa me se fa che no. Mi gina hoyi mi ni bibia de me wa ne se de me de ma hoyi. Na enye dan yan so a yenta asase so nkosi awieye. Na wieye no so se wo ba bi kode a ene ebedi da ene awieye. Amen. Thank you, Jesus. Jesu amen. Amen. 9:20 said ye say no. They say 9:2. 9:10 pen ma pon. Ye kofie 1 hour. Second service 9:22. 8:20 to 9:20. 1 month more na mapon ko. Ade go for. Na ba transwati. Enne ngosra esane wo so. Amen. Uni me say esane. Me kan nyina esane gu so sa. Amen. Esane gu so sa. Eya afa bone che. Eya so susu asem mu den. Usumu ajai mu. Ujai mu a na sumudue ba. Wo se de wo ye bia na eyeye. Amen. Sa sumudue mafie o na tebia ntokwa wo ma ba wo mu nyina so be ye din. Tam no konti kamewura ho. Afa mana ba wo mu. Wo mu ntimi nye ositie ma wo da. Wa hwe abeka so fiefo na esa ye wo ma no. Eya sumudue a wo ne wo ba no ntem no eni wonti na wo ma no. Ayesa. Ti sa wo pese wo ma bre wo mo ho ase hya wase. Etie wodi a ene sa asem we fa. Amen. Boom. Fo bo se wo manyina hase bre wo mo ho ase. Ema wo. Afi wo ma kwa ware a ne wani age. Wo ma wo se wo ma tu kwan a nigi yanko a na wo di hira wo ma. Dachi no ma san ba beye mpani papa de ama wo. Ka amen. Amen. Etise empampamu pa 133 verse 2. Na etise empampam enwo pa. Na esane gu abodwesem. Na elo abodwesem. Ane sanefa. Ne natade mu anu mu. Na etise hemu bosio a esane gu Zion beposo. Eti bepo bia se wo asese ya na nsuo nto a na ha na asase no eso awo a obewura popo no so no na bosu aye den tebia popo no eti eso nua ne tebia na aye from ko tebia bosu aye den ko se bepo no mpo aye ositi amawurade bepo ne nua na isisi mu ni nyina ka won ho bom aye baako ana nyamedi bosu aye den eti ba bia nipa ne ka bom ye baako bia ne nyame de ni nhira bosu aye den egu onso. Amen. Amen.
Amen. Ti afa obo se busua no na enka bomu ye adwuma no nipa bi a obehu se wonya ndi anka wotiri mu asam ngire no but woni ni asam eno ye nyansa ena ye nida ho betumi na nante kama a de ho adwene bi ani wo mu but wotiri mu asam de ye e wo wo awo nchen ka amen. Amen. What am I saying? Yes. Eti na de nyame ahye ne se baabi a bupo a enua aka won ho abom esisi bupo no so no eho ana bosuo nyame bosuo firi soro guso eti baabi a entetimu wo no saa bosuo ne nya dwuma nti fie bi a nka bom wo mu no abusua bi a nka bom wo mu no asafo bi a nka bom wo mu no ekuo bi a nka bom wo mu no a waka wo ho abom sa Zion bepo no eho na bosuo ne ye de Amen. ena urade nka bomu a wode ama wo ne wabusua ebe hyase afiri nei eho ana bosuo ne ye de ebe hyase agu. Amen. Afa wo hyase adɔ yire wo hyase adɔ wo kunu afa wo bedi no kura ma no. Amen. Nya sembi ya na wo didi na temo dabi hunu sai ya wo ankasa wo ho ade ye o kana nye ya na watene no na fe mu aka bom na mo ye de na mo ko anopa ya brade nshira wo. Amen. Mesi wo nyankopon wo nshira wo. Amen. Ene wo kwa mabosu atogu so wate. Amen. Na sa bosuo ne ya brempon bosuo na eno na nipa nyina behunu se sese minua yi ko nanim wa brabom ebi wo hokra wodi nsusu ye bone be ka se ene ye wafram wonfram na emom ayakoma mutie nin onua donti na nyame ahyase ye hyede yen enhyira ewo so. Amen. Boom. Enya die bia betete wo ne onua ntem se empose ta bedua duade e bone a force se wo ne onua no be ka mo ho aye den Abom. abom. Boom. Enu ana ye number bi ne ekohia sofo bi a mesemene a chepa na ye hia ye na nigi a ye gina ho saa 2 hours ni ye da so gina ho bi akoye ne nka bom ntie o ye di ye ho nkomo anigi e sese enya samaketwa nani ya wo sorry man homre so tia me necessary ame no kasei wo hyedan mu a wo su na me de me pen ne nka bom no ono ba ya no wa hu de me ye wo di mata no wo kamusu ogu me so na ya tete ne college ne ka nyina fi ne nsam transfer na kotena kura bi ase me so kuma pa a me wo ma no a tibia me bo ma ne nti me so me koso ti se wo bi se wo betan wo a bom pai pa ma no. Amen. Would the entire will be that? What time? What time would you are? We say time. Cause a Kayam will use to drop pa a man in Naneha. Nayan Chin, I see a becunun, your chobia saws in Munyama Fantale answer. And obey there was a canon. A Cassia Cassidia Mensacani, Cassia Casset Adia Memensacano. Adia Memensacano. A Cassia. A Cassia. Boom. So, I'm welcome. Don't be so first and what it. One I catch him is open myself. Papa, be out for beer. Manage first. Amen. Now, who should have about so? Amen. Eweka krana sorry we no. Ne nyame ahyenhyira na yana mane atitigo. Amen. Yudi echi no. Hwe. Me se eweka krana obi e ba na one ne yire tika ono ane ka. Amen. Na obi aso besi ne fi atenam.
Amen. Na me se mama na ma wo no na mu hu ama mobobo mu tim no wo pa ja abone na enche na me ma me frɛ me na ma mfa no afrɛ me yere na me frɛ ne kra no won fa so first with me bo mani so twagya bo mani so pew me mani so twagya na me ka se mani abo me se mani abo apa mani o me papa se wo so wa pa nani so waje wani so badu won so wa pa nani se mani so twagya na me sa pa ti me ko kakra na me yi me sa na mpa ye Amen. Shawomani ye na dache obenyi aye mpani papa. Amen. Fanya mesuro ni nyamesu tete won. Wonu amote ho aka nhira asem gu won so. Amen. Na dache won be ye nhira. Amen. Ka amen. Amen. We ye be ma odidi ama bi nka. Na wo mefani. Ya se we ye papa ni wudi wutimi di ni nyina asa. Efe. Na no so fa jam be pa me ba no adi ni nyina. Be ma de odidi eja bi. Eya odidi eja kakra. Ka amen. Amen. Emme wo kra eja kakra wom. Kakra. Na no de me ire kwakofa ko na ya mfam. Ba me ja nkwan kakra wo. So de jina na so. Ka amen. Amen. Wo ha no pay. Kasi Yesu me da wasio. Yesu me da wasio. Asem na wi ye ne se. Number 3, it is hemo bosuo esane gu Zion pepo so. Na eho na Awurade ahye enhyira ne nkwa dikosi da. Amen. Eho na wa hye enhyira ene nkwa ekosi da nyina. Eti ba bi a wodi nkabom ne enhyira somdue no enkwa eni enhyira ana nyame aye de ye. Eti se afie nipa ni mu ba heart sa David. Hey, what to come can be accident blind. You be ko hwe ka ni mu na wo de ahwe anya wo. Yes. You be ho kra se mu nipa nyina be wu anya me se na bo sa be kwai na wo ko no. Da bi mfa so bi ene sesan. Udru asuka junction wo se da ba mesi wo se na so ko be kwai no. Wo se da bi ese se me ko fie ko ye adwuma bi. Na su kina me ko. No wasi. Usi ya odana ho no unu fie kra obete se ka na akɔhwe ho. Se na ya dana mesi e ya san hira na yi wa firi sa musuo nim. Amen. Ka bi e konya accident asase so no Awurade ma wo mforo. Amen. Obi be ka kira se ba bi a ote na wo kotena na one wo soroge. Diamond nko. Nyame na ya sa de ne se ka na me ye de me mforo. Amen. Jesu amen. Amen. Anopai Awurade se enkabomu a wo koka busua na bomu ne wunua ne wo yire ne wo ko ne wo manti wa hye nkwa ani nhira e wo fie ho. Amen. The Awurade ase. Thank you. In the name of Jesus Christ. Medawase. Ena anopai. Wona wadi hene. Na wabe kyerɛkyerɛ yɛ. Sɛbɛ yɛ bɛka we ho abom. Wo bi akoye no wodom. Na enhyira ne nkwa a wahyehyɛ no. Yenso yensa aka bi. O Yesu dim. Amen. Amen. And